Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, muy buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por esa sintonía y bienvenidos a esta edición de Montgomery al Día. Les recordamos que estamos también en vivo y en directo por nuestra página de Facebook, Montgomery County en español. Así que si usted aún no nos sigue en esa página, pues siempre les recomendamos que por favor nos siga para que esté actualizado también de otros programas y servicios que ofrece nuestro condado de Montgomery. Y bueno, en el día de hoy, precisamente, tenemos el honor de tener de invitado al director de nuestro departamento de transporte, a Chris Conklin, quien nos va a estar conversando sobre el Flash, señores. Flash. Flash es nuestra línea de autobuses más rápidos que pueden transitar en carriles preferenciales, y a lo mejor ya algunos de ustedes saben que se está llevando a cabo pues la construcción para la ruta de Veirs Mill. Good afternoon, Director Conklin. How are you today? Good afternoon. Nice to see you again. Likewise. Oh my God, we have so much to cover this half hour, so hopefully we'll get to several topics. Queremos conversar con él sobre la construcción de Flash en la Veirs Mill, la recogida de las hojas, el autobús que honra a los veteranos y también sobre las tarjetas para transporte gratis en los autobuses Metrobús para las personas adultas mayores y también los estudiantes. So let's get started. All right, can we get a real quick overview what the Veirs Mill Flash BRT project is and why is this so important to that community? About what, 11,000 trips daily along that corridor, correct? That's right. It's a new type of bus service that's going to be operating on Veirs Mill Road. It will connect Wheaton to Montgomery College, Rockville. The bus is going to be very frequent, so every 6 to 15 minutes, so you don't really need to check the schedule to use it, and it's going to speed up that trip by between 7 and 10 minutes for each trip, so you'll be able to get to where you're going faster. Excelente. ¿Qué cosa es el Flash? El BRT, como le decimos también en inglés, estos autobuses Flash que ya existen en la ruta 29, en la parte este del condado de Montgomery, pues va a ser un servicio de autobuses un poco más rápido que va a estar conectando al Montgomery College de Rockville con Wheaton. Van a ser un servicio más frecuente de 6 a 15 minutos y las personas no tienen que verificar ningún tipo de horario, simplemente saben que ese viaje directamente puede ser de 7 a 10 minutos. Only 7 to 10 minutes from Wheaton. What part of Wheaton are we talking about? Like Wheaton Mall out there? It will start at the metro station. En la estación de metro de Wheaton? The Wheaton metro station. Okay. And it will travel and you'll go to the Rockville metro station and then can go on to Montgomery College. Exacto, es de la estación de metro de Wheaton, se va a llevar a cabo este servicio de la estación de metro de Wheaton a la estación de metro de Rockville y de ahí continúa al Montgomery College. So, tell us about the infrastructure improvements that have been made currently. This is not coming to us on Veirs Mill until 2028. So there's going to be quite some disruption along that corridor in the meantime. So tell us what is happening right now. Sure. Well, when the project is finished, we're going to have bus lanes and traffic signal priority and nicer stations along Veirs Mill Road. But to get there, there's a lot of construction we need to do. So what's starting right now is moving utilities. So you may notice them moving utility poles along Veirs Mill Road, and they're going to be starting to move gas lines very soon that are underneath Veirs Mill Road so that we can build these facilities.
And then when it's done, we're also going to have more sidewalks and shared use paths and more opportunities to cross Veirs Mill Road at traffic signals. Bueno, vamos a ver, esto es un proyecto que la construcción recién ha comenzado, debe culminar para el año 2028 y una vez que culmine, pues vamos a tener carriles específicos para el tránsito de estos autobuses, estaciones nuevas, señalizaciones nuevas y lo que se está llevando a cabo ahora es el reacomodar los servicios, las utilidades, por ejemplo, los postes eléctricos. Pronto serán las líneas de gas que tienen que ser relocalizadas y cuando termine este proyecto, pues vamos a ver aceras nuevas y cruces peatonales nuevos. Land acquisition. We know that not all properties will be affected along that corridor. Esta zona, pues es una zona residential and where businesses are too, but some will. Can you tell us what kind of property impacts will be expected and how your department, MCDOT, is working with the county residents that might be impacted along that corridor? Yeah, thank you. First, it's important to say that we're not taking anybody's home. Okay. And we're not closing any businesses with this project. There are locations where we need small pieces of land, generally 5 feet or so from the road, to construct new sidewalks or to move utilities. So we've reached out to everybody whose property we might need some of their property. We've reached out to all of those folks and are preparing letters that tell them how much their property is worth and what the county is willing to pay them for the use of their property. Algo que ocurre con este proyecto, porque como está en esa ruta de la Veirs Mill, si ustedes están familiarizados con la zona, pues ahí hay muchos comercios y también propiedad privadas, hay casas, hay residencias. Entonces, el mensaje primordial es que las personas sepan que el Departamento de Transporte no va a tener la adquisición de ninguna propiedad en sí, no le va a quitar la casa a nadie, ni ningún negocio tampoco. Lo que sí se puede necesitar de adquisición va a ser aproximadamente unos 5 pies de distancia de la calle, precisamente para la construcción de las aceras. Y esas personas o negocios que pueden ser impactados, pues ya han recibido la comunicación y el condado pues le va a hacer la oferta de cuánto se va a pagar. So how many people do you think are impacted when it comes to those 5 feet of the sliver of property that it's needed for sidewalks? Yeah, it's in the neighborhood of 100 properties along the road. And if you're one of these people, you will get a letter from us, and we encourage you to talk with our team, and they can figure out how this impacts your property and what we need to do to put it back in a way that you like it when the construction is over. Okay. Se estima que aproximadamente 100 propiedades van a ser impactadas, que va a haber la necesidad de hacer esta adquisición de terreno. Ya estas propiedades pues deben haber recibido una carta. Por favor, si usted está en este grupo, contactar directamente al equipo para que puedan empezar a palabrear, a conversar sobre el impacto que pudiera tener la construcción en su propiedad y también para que le dé las explicaciones al equipo de cómo le gustaría que termine su propiedad. So you're going to cater basically to the property owners as far as how they would want their property to look like. And when you say 5 feet of property that might be needed, what is the ballpark? Because I'm sure you have those numbers. You've been working on estimates. What would be the ballpark that I would get for 5 feet of my property for a sidewalk? Oh, I don't know the value. I don't have those in front of me, actually. But let's say, for example, you've got some plantings or some landscaping in that area. And if we come and we're going to do this construction, we'll work with you to either pay you to restore that or in some cases, restore it as part of the project. But are you going to pay me for the use of my land itself? Yes. Okay. Yeah. Okay. So if we need to use some of your land temporarily, we'll rent it from you. And if we need it permanently, we'll buy it from you. Okay. And how much you get paid depends on how much
land is needed. Quise poner acá bajo el microscopio a nuestro director preguntándole, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo esos 5 pies de propiedad y ustedes la quieren adquirir? ¿Cuánto me pagarían? ¿Cuál es la cifra, verdad? Pues eso va a determinarse dependiendo de la propiedad y cuánto es necesario, sea que ellos vayan a alquilar el pedazo de tierra o si se vaya a comprar de forma permanente. Ahora, eso sí, digamos que usted tenga una jardinería, un jardín especial bien adyacente a la Veirs Mill, pues obviamente todo esto puede ser reembolsado para pagar que usted vuelva a hacer esta construcción. So the compensation transparency in this property acquisition process is going to be directly with the folks that might be impacted, correct? Correct. Okay. And we have a new program for this project where if we can reach an agreement with the property owners quickly, we provide a bonus payment for making that arrangement quickly. We have not done that on a lot of projects before. What do you call quickly? That I said yes in 24 hours? I think it's 30 days. It's not super fast, but if we can reach an agreement, then we provide a bonus payment. And the bonus also fluctuates on the land, on the property? Or is it depends on how much we need and for how long, yes. Exactamente. Bueno, ya saben, aquellas propiedades que lleven a un acuerdo relativamente rápido, un periodo de 30 días con el Departamento de Transporte, reciben un bonus. The ballpark of that bonus is? I think it's a 10% 10%. Bonus. Okay. Un bonus del 10% de lo que sea que vayan a adquirir de su propiedad. Nos estamos enfocando en este tema porque, por supuesto, muchas personas a lo largo de esa ruta, donde hay residencias y comercios, pues han estado preocupados, ¿no?, sobre el proceso de adquisición, así que es muy importante que las personas sepan todo lo que está transcurriendo. Disruptions, the construction for pedestrians, for the local businesses, how are we addressing that in order to minimize disruptions for businesses especially? Right. So what I mentioned right now is that we're starting with utility relocation. That's relatively minor in terms of the disruption. Constructing the bus facilities themselves is going to be a relatively small disruption. They're isolated locations. Those are the stations, right? Those are the stations. When we go to build the sidewalks and shared use paths, those will be longer pieces of construction that might be more disruptive. But the vast majority of that is on residential properties. So there's not a lot of disruption to business from this project. There's not a lot of construction in the downtown Wheaton area. And there'll be some near Randolph Road where we may need to reconstruct driveways to businesses. Okay. But we'll sequence those so that you can access the business while it's under construction. Vamos a ver cuáles van a ser las interrupciones, ¿no?, en términos de la construcción, preguntando acá el impacto que pudiera tener sobre todo los comercios de esa zona, desde lo que es todo la Veirs Mill, desde Rockville, desde la 355 hasta el metro de Wheaton. Bueno, la construcción de relocalizar las utilidades, pues eso tiene menor impacto, al igual que la instalación de las estaciones de estos autobuses flash. Ahora, cuando se trata de los pasos compartidos y también de las aceras, pues eso, como se va a tomar espacio, tierra residencial, pues no va a tener mucho impacto. Como esto no llega al downtown, al corazón de Wheaton, pues no va a tener impacto en lo que es el distrito empresarial de Wheaton. Y en la zona de Randolph es posible que sí, el tema del estacionamiento de algunos comercios pues tenga un impacto, pero de la manera que se va a llevar a cabo la construcción es precisamente para que no sea grande el impacto y ese estacionamiento se le va a volver a construir. So for folks that drive Veirs Mill up and down, me, because in order to come here to my county office, I have to take Veirs Mill all the way from Wheaton to Rockville Pike to get here to the EOB. For those of us that are driving, how impactful is that going to be for the next couple of years? Well, we won't be doing anything too impactful for a year.
Okay. And most of our construction is along the side of the road. We're not rebuilding the road itself. So it shouldn't be too disruptive. Okay. There may be times when we have a lane closed to install stations or to construct some sidewalk, but we don't yet have the detailed construction sequencing planned. Es posible que para aquellas personas, ¿no?, que conducen por la Veirs Mill como yo, que la manejo para llegar aquí a mi oficina del gobierno del condado de Montgomery en Rockville, pues no vamos a ver el impacto de la construcción en términos de carriles hasta como un año. Por supuesto, se va a utilizar siempre el carril que está a la extrema derecha para, pues, en esa senda es donde va a estar la construcción de la estación, pero no tenemos los pormenores aún de cómo va a ser el desplazamiento en términos de cómo se va a llevar a cabo esta construcción, pero no vamos a ver eso hasta un periodo de un año. Chris, I know you held a public meeting regarding this particular project just a few days ago in late October, and what kind of feedback did you receive from the folks that actually showed up to this meeting? It was a very positive meeting. People are excited about the project. They're looking forward to having this faster bus service on Veirs Mill Road. And most importantly, they're interested in a lot of the safety improvements that are going to be implemented with this. So there'll be 2 new traffic signals that are going to be installed relatively soon, one at Galt Avenue and one at Pendleton Road. Yeah, and these are going to help people cross the street, which is, a challenge today for sure. And then there's going to be many more locations like that when the whole project is built. And it's going to make it much safer to use transit, to walk, and to bike on and across Veirs Mill Road. That's what people are most excited about. Hace poco, a finales del mes de octubre, pues hubo una reunión pública precisamente para compartir información sobre este proyecto a la comunidad, y nos compartía el director Chris Conklin que las personas que llegaron pues estaban entusiasmadas, veían el proyecto como algo positivo, sobre todo las mejoras que van a haber de seguridad vial. Y de hecho va a haber la instalación de semáforos en un par de intersecciones, incluyendo la avenida Galt, para que el acceso a las personas que quieren cruzar, al igual que las que montan bicicleta, pues sea más fácil, más conveniente. Si usted quiere más información sobre este proyecto específico, pues tenemos una página web donde hay videos y hay información en español igual, para que usted pueda informarse sobre todo lo que está ocurriendo y a la misma vez el plazo de tiempo que se va a llevar a cabo cada sección de esta construcción, que una vez más acaba de comenzar y esperamos tener el servicio para el año 2028. Ese sitio web es montgomerycountymd.gov/VMR Flash. V de Victoria, MR Flash, que es precisamente el sitio web de Flash. La VMR es Veirs Mill Road y Flash para este proyecto en particular. So how is this going to improve access, obviously, to key destinations like Montgomery College, metro stations, local businesses, and how many stations are there going to be from MC all the way to the Wheaton Metro? I think there are 11 along the way. Okay. The main way that this is going to improve service is you're just going to have a much faster trip. You won't have to wait as long for the bus. It will come more frequently. And then once you're on the bus, your trip is going to be quicker because it won't be stuck in all the traffic, only some of the traffic. And when it comes to traffic signals, it will have the ability to move faster through those than other cars will. So with that, you can connect to the metro, both on the east and west sides of the red line, and get to wherever you need to go into the region much more easily. Bueno, este proyecto en realidad pues va a contar cuáles son, ¿no?, las cosas positivas. 11 estaciones. Va a ser el desplace, el traslado de estos autobuses, obviamente más rápido, más frecuente, ya que usan carriles donde pues inclusive tienen preferenciales de señales de tránsito.
no va a estar usted paralizado en el tráfico en el condado de Montgomery, y la idea es que pues lo lleve a la línea roja del tren, ya sea que usted vaya rumbo este o rumbo oeste, pues acceso más pronto a la línea roja del tren. Let's transition really quick to the leaf collection because it's going to start on November 10th. Yep, next Monday. Yep. Yeah, November 10th it starts. So can you refresh our memories? Which areas of the county are included in the leaf vacuuming schedule? Sure. The leaf vacuuming area is roughly between I-270 and US 29 and south of Belle Pre Road. There are a bunch of different leafing areas. And in those areas, we will come and collect the leaves that are brought out to the curb. So we'll have vacuum trucks with boxes and people that sort of sweep them up and bring them to a composting facility. Exactly. And there'll be 2 collections in each of those areas during the fall season. And you can find that information on our website about when your area will be done. And there's also signage being placed out in advance of the collection so that you know this is the time to get the leaves out to the curb and into the truck and taken away. Exactamente, la recolección, la zona específica es de la I-270 hasta la Ruta 29, hasta el sur de la Belle Pre. Por supuesto, hay 2 pasadas, vienen los camiones estos grandes a aspirar las hojas que se llevan a compostar, después se convierten en abono, y pues a las personas que están en la zona, ya ustedes saben que pronto van a ver los volantes en los postes eléctricos en su vecindario de cuándo van a pasar esas 2 veces por su vecindario. Y una vez más, el sitio web para eso es montgomerycountymd.gov/leafing. montgomerycountymd.gov/leafing. Let me tell you something. I'm actually very proud of my neighbors. I went for an early morning walk and they've been piling them correctly. We've been piling them correctly. Can you give some tips to county residents, especially avoiding mixing any plastic or other debris on the leaves? That's important. Thank you. It's really important that we keep these leaves clean because the leaves are composted and ground up and become fertilizer. So if we have plastic debris or metal or other things in the leaves, it can't be used and it has to be put in the landfill, which is something we're trying to avoid. And it's really important that when people are raking their leaves, that they don't block the sidewalk with leaves, that they don't put it in the street or block bike lanes or parking areas. And we'll pick them up from grassy areas along the road, but don't place them in a way that puts people in danger from your leaf pile. Exactamente, pues recuerde, si usted está en el distrito de recolección y aspiración de las hojas, pues asegúrese de que no tengan ningún tipo de otros materiales como metal o plástico, porque es que se compostan para hacer abono fertilizante. Y también a la hora de juntarlas, de apilarlas, que no obstruyan las aceras, ni los estacionamientos, ni las calles, ni las sendas de bicicleta, porque obviamente esto pone en peligro la vida de otras personas. Para más información sobre el mapa y los días que vayan a recoger en su vecindario específico, todo lo puede obtener en montgomerycountymd.gov/leafing. Y siempre pues usted puede buscar que la página tenga la traducción al idioma español. Pedestrian safety, real quick, with shorter days, what is the biggest pedestrian safety concern that your department might be addressing right now? Sure. I mean, we have more people out in darkness at this time of year, and it can be very dangerous on our roads. We talked earlier about Veirs Mill Road and how difficult it can be to cross that street. It's even harder if you can't be seen. You're at greater danger of being hit. So we're asking people who are walking and crossing streets and along streets to be vigilant about where they are and making sure that it's safe to cross when they enter the road. And we're asking our drivers to also pay very close attention. Don't be distracted by your phone. Don't drive if you've been drinking or doing drugs. Keep your eyes on the road. Be aware for pedestrians.
drive cautiously, drive more slowly, and don't create a tragedy for yourself or others by being careless or reckless during this time of year when it's much harder to see people who are walking across and along our streets. Exactamente, bueno, con los días queremos abordar rapidito el mensaje siempre de seguridad peatonal. Con los días más cortos, más horas de oscuridad, pues se hace más peligroso para las personas, los peatones, el cruce de nuestras calles. Por favor, para los peatones, si no les ven, pues usted está en peligro. Por favor, sea vigilante, asegúrese de cruzar en lugares seguros, preste atención. Y por supuesto, para los conductores, también prestar atención, dejar las distracciones como el teléfono. Cuidado si ha bebido alcohol o consumido drogas, y por supuesto mucha cautela, despacio, para evitar una tragedia, que esto es el tema que siempre recalcamos, que por supuesto puede cambiarle la vida a usted y la vida definitivamente a las personas que puedan tener una colisión con su vehículo. Let's transition very quickly to Veterans Day, and also the special ride-on bus. Is it going to be just one bus or more than one, Chris? I think there are three. Three? Okay. I think there's one in each depot. So we will have an Operation Green Light bus that our local veteran community has designed the wrap, and we'll be rolling that out in service starting on Veterans Day, which is next Tuesday. Mm-hmm. It's really nice. I love the theme of the bus and the wrap, and hopefully people will see it around the county and they'll be thinking about the service our veterans have provided to this country and thinking about what they can do to help veterans that may need assistance with medical care, with food, with other daily needs of life when they see this bus and find a way to volunteer and give back. Vamos a develar para el Día de los Veteranos, que es el día 11 de noviembre, 3 autobuses que van a estar pues decorados con un tema que se llama Operation Green Light, la operación Luz Verde, que es para honrar el servicio de los veteranos de los Estados Unidos, de todas las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, pues esto es para despertar conciencia sobre asistencia que puedan necesitar, ya sea asistencia médica, alimentaria, y también para que las personas hagan trabajo voluntario. What kind of information can veterans find on the advertising cards that are going to be inside the bus? Because there are going to be some cards inside the bus too, right? That's right. Okay. There'll be information about veteran services that you'll be able to access within the bus from the cards that are along the top, the advertising cards. Exactamente, adentro del autobús también van a ver pues unas tarjetas con propaganda para que QR code, right? Va a tener un código QR para que las personas puedan directamente desde el autobús pues acceder a los servicios existentes para los veteranos en nuestro condado, que tenemos la Comisión de Veteranos en el condado de Montgomery. Para más información sobre los servicios que se prestan en nuestro condado a los veteranos, puede visitar Montgomery County, md.gov/veterans. Montgomery County, md.gov/veterans. Bueno, muchísimas gracias. Thank you, Chris, for joining us today. Time kind of flew. I wish we would have been able to talk a little bit more about pedestrian safety, but thank you for joining us today. Have a great afternoon, and I'm sure you'll be back to give us some updates on the Veirs Mill BRT. And maybe snow. Snow will be our next conversation, I'm sure. No snow, Chris. Hopefully, we don't get too much snow this season. That's right. Fingers crossed. Thank you, Chris. Bye-bye. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde todos ustedes. Nos vemos la próxima. See you later. Have a great day. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.